ایسی را کفتیم گفت شنید کردم که چی بود یکمین پادشاه که دین مبین اسلام قبول میکنه و در هم دور خودش خانه خدا میره یعنی حج میکنه حاجی تورخان اینی یورتا میگن شما خیمه میگیم و کپه میگیم و نه سنگا شوی آخی ای اصلی چند گفت 12-14 да? Запах это, да? Смотри. О, Да, да, я когда была маленькая, Мгм. я здесь родилась. И Мгм. мы вот в лес ездили, и вот такую клубнику, ну, в поля вот похожие. Турахон. Турахон. Я омадем оронгои Турахон. Турахон ки буд, чико кард? Ҳама маълумоти пурра дар бораи Турахон. اینجا آرامگاه شد مغازه آرامگاهش میگه اینجا در همچون موزه در برایش باید که بگم معلومات پره تورخانه خیلیش رفتستیم اینجا خلاصه معلومات پره امروز تا ابد در برای تورخانه. Мы приветствуем вас в визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций. Это не музей, это общественное пространство, такое, такие небольшие ворота к нашему мавзолею. Сам музей будет строиться, начнет строиться в этом году и предполагаем, что он откроется в 2028 году. Площадь визит-центра 600 квадратных метров. Здесь представлена большая экспозиция, кинозал и кафе. Ну и самый главный экспонат — это у нас мавзолей Турахана, который вы можете видеть на вершине холма. Ну и начнем с него. Мавзолей Турахана — это здание XIV века, усыпальница, единственное здание XIV века в Башкирии, которое сохранилось до наших дней практически в неизменном виде. Ну и вообще в целом в Башкирии таких зданий единицы XIV века. Вот, оно было построено для погребения знатного человека, который жил, управлял данной территорией. Мы предполагаем, что это был ставленник Золотой Орды, который являлся наместником на территории Республики Башкортостан, и во время того, когда территория Башкирии входила в состав Золотой Орды, он являлся таким вот руководителем на этой территории. Здание мавзолея построено по среднеазиатским традициям строительным. Это такие же похожие здания по архитектуре вы можете увидеть в Узбекистане, Кыргызстане, вообще в Средней Азии. Наше здание является такой уменьшенной копией мавзолеев Средней Азии. Построено оно из известняка, то есть основа вообще основной строительный материал — это известняк. Где-то используется песчаник в фундаменте здания. И крыша сделана из легкого туфа. То есть это тоже известняк, легкий материал, очень пористый туф. Его делают вот из этого цветка, который произрастает на территории Башкортостана, но он занесен в Красную книгу. Очень хорошо на Красную книгу. Механа мечис, кто бы сорокностой, него на и караган. Очень интересно, спасибо. Вот такой интересный. Давай. Турахон. Выполнял некоторые функции судебные на данной территории. Это как раз реконструкция облика самого Хусенбека, предположительно его супруги и старшего сына. Делал Ничеволода, то есть антрополог у нас в Уфе, но по методике Герасимова, да. Очень хороший антрополог, он как раз занимается реконструкцией обликов. Облики были сделаны, реконструкция была сделана по черепам оригинальным, потом сама
چوب چوبی مبارک چوبی جوی خلاصه اگه با اهلی گروه هم درود ایستادن من برو اومدم اکو باش مایده حرکت کنیم بریم که هم اورانگاهش این خیلی های آدم ها رفته استیان که دیده سته یعنی آدم ها همش همونجا رفته استیان مایده حرکت میکنیم مایده حرکت میکنیم بریم اورانگاهش دیده که چون تخته پرابلم نیست همش های چوه همه های چو ساخته گرم یه هنرهای همه که چی کلام همه های چوب این با پیمان شده تا همجا های چوب ساختگی همون بالا را میریم هی همونجا اونجا که رفتم باز میگم علاقه جاهای زیبا طبیعت ناتکرار طرف پایان همه جنگل پایان همه جنگل لیست یعنی لیست همه دیزاین کردگی خشرو درجه عالی ده میتونستن که همجا راست تا هم بالا رو ببرن میتونستن اون آرامگاه راست بیارن میگم بین چوقتی چه خشرو کردن خیلی میری اون طرف بال طرف خیلی میوی این ایجاره چه خشرو کردن نگاه این یک دیزاین یک ماده با اینجا سالچه کردن برایش تنک بینید همه برای میری هی انا میجا همش دیزاین خیلی کردن همه چوب خیلی پرند جنگل است چرا وارده زدن میگیرن رفتن میگیرن بس پرابلم گفتی اوکی نکم اینی بهاره همه گلا را بینید آخه همه گلای اخیرش دارن تاجیکستان خمون هم هست همه بورا ما در که های خمون هم حیف کردگیم همه بورا چی بو اینه میدونم این همه زرداش باشه کمی سفیداش باشه یک بوی فورا هم اومده است نمیدونم بوی چی باشه یک بوی فورا هم کده گلاشون یک تماشا کنیم این گل سفید این گلاش با نگاه که دیگه خیلی این چی باشه این گل این گل نه غنچه کده اکم شکفه این گل علاقه شکفته است خرید خرید این گل شکفتگی هست این چی گله این گل شکفتگی هست خیلی هم تلا گیره بیره ها شدیم خیلی چی گل نه همه بوی شینو سن خیلی که ده کم بوی فوران مایده بره مک ага как девушки Дикая клубника. Мы едим. Клубник? Нет, это не клубник. Это клубника. Это маленький, да? Да, это маленькая дикая клубника. Маленький дикий клубник. Понял. Мегу я буду хрумный сей не ми беда ба фикр. Хорошие ягоды, смотри. Да. Это запах, это да? Смотри. О, да. Я когда была маленькая, я здесь родилась. И мы вот в лес ездили, и вот такую клубнику, ну, в поля вот похожие. И по 3-4 часа прямо ведра собирали вот такой маленькой клубники и делали варенье потом. Понял. Может говорить там? Да, могу. Ага. То же самое? Темурхон. Поговорим? А, про него я не знаю ничего. Не знаю. Это новый комплекс. Новый комплекс? Темурхон, да? Ну, видимо, он здесь находился, а про него ничего не знаю. نمیدونم که خلاصه کلوبنیک خوردیم دست ها مختلف ما سرخ شد ببریم دیدن میکنیم چی گپه میگم باشه های سنگ در بینیم باید بونده اما های سنگ سخته و میگه نوی کمپلکس اینجا خیمه هاشون رو دیدین خیمه اینجا میانه خب اینجا میبرویم خب چی گفت اینجا این تام راه داشته او تام راه داشته
همه جا خیلی راه هست. پریویت. آها. دیده مردم هم برو اومده ایستن. ما هم اومدیم. علاکر. بسم الله الرحمن الرحیم. دیده خیلی نه سنگو شوی آخی ای اصلی چند گفت 12-14 ده هستی 12-14 ها ده یک همون وقت استولاده بولیم بکن اشکال دارید سام دیلا قدیم کدام عصر هست که اون دارنی سنگ شکاف کرده یا میشم دارنی سنگ و بچه خیلی که یا سنگ کرده گم کدام چی هست که ایروی نه اشتریه گنبازی کرده گم تیپا هم دور و زمانی خودش دیدی یا دردر نیستن سوید کنگن شب دمیوی سوید روشنی میکنن دیدن دردری سنگ های دیزاینه بینید شکنه میفهم خیال میکنن که سنگ موندگه لیکن درنی سنگ دار سوید تاک لامپوچکا موندگه آزو میبینید دیدی یا پایانش وجود هایی قشل خوش مردم زندگی میکنن خوب درجه اولی دا کرده که این گنبازی یکم وقتی در دوری خودش یک ارنگوهی که نو تکرار دا اینه در خود نو تکرار اینه خب این روزه برای ما اینه دیدستیم اینجا آدم ها اینه تا دیزاین کردن اوپس میری ایسی میری مثلا سین سولت هم رفتگی که باشد مانده نمیشه هم خیلی کردگن که هوار کردگن هوار میشه تمام Привет. Сейчас водичка дойдет. Салам. Ама тен чикара хоб. خلاصه این خیلی گپ خلا. ما میریم دیگه جا تماشا. جای آرامگاه و جاهایی که ناتکرار حرکت میکنه. اینجاش هم چقدر زیبا. نگاه که در کدام دور و زمان های یعنی اینه یورتا میگن شما خیمه میگیم و کپه میگیم و با چی میگفتیم؟ پلاتکا میگیم و تگی پلاتکا داریم خلاصه من در ایران رفتم چادر هم میگیم چادر تگی چادر سیاه شده ما در ایران رفتیم خوب رفتیم درجه که نمیدونم اینا خلاصه که اومدیم اینجاش که هم بریم پیشش این اینجاش
همه وقت خاموشه قرار یقوم کس هست چطوره بود حاضر حاضر سیم کمیک های تاک دیلت وقت کمه همش بیا شخصیم کد کنم